بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم. پروګرام اسلام آباد اور سره زیم علانور وزیر کتونکو زه په اف 10 مرکز کې موجود یم. نن به د خلکو سره چې کوم د ملک موجوده سیاسي صورتحال دی په دې باندې به خبرې کوو چې دوی د ملک په موجوده سیاسي صورتحال باندې نظر څه لري. آیا چې کوم د پاکستان موجوده سیاسي صورتحال دی د دې نه ملک ته څومره نقصان دی او د سره سره د ملک د موجوده سیاسي صورتحال نه دوی څومره ډسټرب دي. د ملک د موجوده سیاسي صورتحال په حواله باندې دوی سیاستدانانو ته پیغام څه لري. په دې مختلفو څیزونو به د خلکو سره خبرې کوو. راځئ د موږ سره اوسئ. ملک په موجوده سیاسي صورتحال باندې ستاسو نظر څه دی؟ زما په خیال خو یو خو چې ډېر کروشل حالات دي او ډېر لایک یو ډساپوینټینګ سچویشن دی پورا د ملک دپاره په دې چې ډېر زیات انسټیبل حالات دي. الریډي زموږ معاشي حالت داسې نو خو د پولیټیکل انسټیبلیټي په وجه نور هم ډېر زیات لایک انسټیبلیټي راغله، روزګار نشته خلکو سره، خلک ډېر فرسټریټډ دي، خلک ډېر تنګ شوي دي. د ملک نه وتل غواړي خو هغه هم نشي وتل. د معاشي په هغه په وجه هم ډېر ملکونو ویزې هم بند دي. نو که یوت زه خاص کر خبر وکړم نو پرون زما یو ملګري سره خبره کېده چې موږ داسې چېرته بهر ځو، زموږ سکالرشپس شوي دي خو موږ ته اپوینټمنټس نه میلاویږي د ویزې د یو ملک والا. نو یو ډېر فرسټریشن دی خلکو کې، ډېر لایک یو ټینشن سټریس ماحول دی. سټیبلیټي ضروري ده، ډېر زیات ضروري چې کله پورې یو هغه نه وي پولیټیکل سټیبل ګورنمنټ نه وي او یو میوچوال کنسنسس نه وي نو ملک خو داسې نه چلېږي. نو چې کوم د پاکستان د موجوده سیاسي صورتحال دی تاسو ته داسې لګي چې دا د ملک لپاره نقصان ده دی؟ ډېر زیات نقصان دی چې کله پورې لایک اپوزیشن یا ګورنمنټ یا نور کم زموږ ادارې هغه چې خپلو کې لایک یو ځای یو پیج باندې نه یو موږ سره یو روډ میپ نه د ملک د پرمختګ دپاره نو موږ به څنګه ترقي کوو. الریډي موږ دومره شاته پاتې شوي د دنیا نه او چې بیا د پولیټیکل انسټیبلیټي راشي، بیا ټیرریزم راشي، بیا د نورې زموږ چې کومې مسلې دي فرقواریت شوه یا نور اخوا دخوا مسلې دي نو ډېر زیاته به ګرانه شي. بالکل په ملک کې خاص کر غریب طبقه ډېره زیاته په موجوده حالات کې متاثره کیږي او ډېر زیات پریشان هم دي. او چې کوم د ملک موجوده سیاسي صورتحال دی تاسو ډسټرب وي؟ ډیفینیټلی تاسو د غریب خلکو خبره وکړه. موږ اکثر چې کینو دا خبر کوو چې د غریب خو اړه څوک خبره نه کوي. دا خو د یو الیټ خپلو کې جګړې دي، د کورسۍ دپاره جنګ دی، هغوی خپل مفادات دپاره جنګېږي. د غریب خو چا سره سوچ نشته چې کم خلک د پورټي لاین نه بلو دي، چا سره 3-4 ورځې پوره هفته چا سره کار نشته، چې کم ډیلی ویج باندې خلک کار کوي، د چا پرایویټ نوکراني هغې سره خو د چا اړو غم نشته. مطلب دا چې کومې مسلې دي زموږ ان امپلایمنټ دی، زموږ نور د هیلث مسلې دي، ایجوکیشن مسلې دي، هغه اړو موږ ډسکس کوو نه. موږ د خپل دغه پولیټیکل هغه نه راوځو چې کوم یو هغه جنګ جګړې دي هغې نه راوځو نو هغې نه چې خلاص شو نو چېرته به د نور خلکو دی غم ملک دپاره به بیا سوچ کوو، د غریب دپاره به په هغې نه پس سوچ کوي. ایگزیکټلی هغه بالکل دی سایډ ته یې ښې دی چې فیلحال چې موږ د خپل کورسي سیکیور کړو نو هغې نه پس هم خیر دی خیال نه ساتي. خو دې حالات کې خو زموږ د ګورمنټ زموږ د غریبه طبقه ډېر زیات لایک خرابه شوې ده او برو پرو مطلب خلک نور غریبان کېږي او خلک لایک زه خو یم چې منټلي ډېر ډسټرب دي. ایون نن ورلډ منټل هیلث ډے ده نو په دې باندې هم کار کول غواړي چې دا خلک به څه کوي چې نه سټیبلیټي شته، نه امن شته، نه روزګار شته. نو ډېر یو ډساپوینټینګ صورتحال دی. ډاکټرس چې کوم ډاکټران دي په هغې باندې رش ډېر زیات شوی دی. بالکل زیات شوی دی. د نور هغه پرېږده چې یوت کې نن سبا دا دومره زیات سوی شوی چې خلک دومره ډګریانې وکړي، دومره خرچې وکړي، مور پلار په خپل بچو باندې هغوی سره جابس نشته، هغوی بهر ملک ته هم نشي وتلی. نو ډیفینیټلی بیا خو یو ډېر عجیبه صورتحال پیدا کېږي. په ملک کې چې روزګار نه وي، بهر ته هم نشي تللی. نو تاسو به کتلي یو څو ورځې وړاندې یو کسو 3 بچیانې وي او خودکشي یې کړې وه د بچیانو سمیت، مطلب پلار سره 3 بچیان وي. نو دا د ملک حال دی. نو مطلب سیاستدانانو ته پکار ده چې اتحاد اتفاق وکړي، د خلکو دپاره څه اقدامات وکړي. نو سیاستدانانو ته د ملک په موجوده سیاسي صورتحال باندې پیغام څه لرئ؟ پیغام خو همدغه چې ما په خیال ډېر زیات ټایم وشو، موږ ډېر زیات ټایم ویسټ کړو په دې جنګ جګړو کې او د خپل مفاداتو. زما په خیال چې یو سنسیریټي پکار ده بس، نور بینګ مسلم زه یم چې زړه کې یو احساس پکار ده د غریب قوم دپاره، د غریب ملک دپاره. تاسو دا یو ذکر وکړو چې خودکشي یې کړې وه، دا خو 2-3 کیسز موږ ته میډیا مخې ته راشي. هغه خلک چې چېرته کې میډیا باندې هغه نه راځي سټوریز، ډېر سټوریز داسې چې روزانه خلک موږ ته څه پته چې مطلب کروڑونه خلک بغیر د چته بغیر
بغیر د کپړو بغیر د خوراک سملی نو همدې ته دغه پیغام دی چې ډېر زیات ټایم وشو به همدغه وخت دی چې تاسو که لږه ګزاره وکړې د خپل د مفادات لږ سایډ ته کېدی او د ملک دپاره سوچ وکړې نو ډېر زیات بښئ. ملک کی موجودہ سیاسی صورتحال کے حوالے سے کیا کہیں گے آپ؟ بس وہ آپ کے سامنے ہی ہے, ہر طرف افراتفری پھیلی ہوئی ہے, لوگوں کا کاروبار بہت زیادہ متاثر ہو رہا ہے اور ہر سیاسی لڑائی کی وجہ سے آبویسلی سیاسی لڑائی کی وجہ سے ہر بندہ متاثر ہو رہا ہے. تو مطلب کسی کو کچھ سمجھ ہی نہیں آ رہی آگے کیا کرنا چاہیے. کیا ہوگا؟ آبویسلی ایسی ہے, ہر بندہ اب جس طرح ہم لوگ ہیں ہمیں سمجھ نہیں آ رہی کہ آگے ہم کیا اس ملک میں سروائیول ہے یا نہیں ہے, آنے والی جنریشن کا کیا ہوگا. ہر بندہ باہر جانے کے بارے میں سوچ رہا ہے. تو بس یہی حالات ہیں آپ کے سامنے ہی ہیں. تو کیا ملک پاکستان کی جو موجودہ سیاسی صورتحال ہے آپ کے خیال میں یہ ملک کے لیے نقصان دہ ہے؟ اوبویسلی نقصان دہ ہے. دیکھیں میں آپ کو ایک بات بتاؤں, عام عوام کا اگر آپ خیال دیکھیں تو ہر بندہ چھوٹے سے چھوٹے کاروباری لے کے بڑے سے بڑا ہر بندہ اس سیاسی صورتحال کی وجہ سے وہ ہو رہا ہے, اس کو نقصان ہو رہا ہے, متاثر ہو رہا ہے. تو یہ چیزیں ختم ہونی چاہیے اور اس کا کوئی پراپر جو ہے نا حل ہونا چاہیے. اور سیاسی جماعتیں جتنی بھی ہیں ان کو بیٹھ کے سوچنا چاہیے کہ ان کے اپنی ایگو اور ان کے اپنے مسئلوں ان کے اپنی لالچ کو سائڈ پہ کر کے یہ دیکھنا چاہیے کہ عام عوام کے ساتھ کیا ہو رہا ہے. لالچ کو سائڈ پر رکھ کر پھر کچھ ہوگا اور پھر جو مطلب ملک کی ترقی یا جو غریب طبقہ ہے وہ بھی پھر خوشحال ہوگا. تو ملک کی موجودہ سیاسی صورتحال نے آپ کو بھی ڈسٹرب کیا؟ اوبویسلی جی ڈسٹرب کیا. اب میرا ایک چھوٹا سا بزنس ہے اپنے گاؤں میں, تو کچھ چیزیں جو ہیں وہ ہمیں چاہیے ہوتی ہیں یہاں سے شہر سے. تو ابھی لاسٹ ویکنڈ جو صورتحال رہی اس کی وجہ سے سب کچھ بند تھا. تو میں یہاں سے 150-200 کلومیٹر دور بیٹھ کے یہاں پہ جو حالات تھے ان پہ متاثر ہوں. تو اوبویسلی ہمیں نقصان ہو رہا ہے. تو یہ چیزیں نہیں ہونی چاہیے. ملک کی موجودہ سیاسی صورتحال کے حوالے سے سیاستدانوں کے لیے آپ کا پیغام کیا ہے؟ بس یہی پیغام ہے کہ اپنی ایگو اپنی ذاتی جو مفادات ہیں ان کو سائڈ پہ رکھ کے اگر آپ کو مطلب ایک عہدہ ملا ہے تو اس کو پراپر طریقے سے یوٹیلائز کریں, اس طرح کریں کہ عوام کے لیے کچھ کریں. ایگزیکٹلی کہ وہ ملک کے لیے بہتر ہو. پاکستان کی موجودہ سیاسی صورتحال کے حوالے سے کیا کہیں گے آپ؟ موجودہ صورتحال سیاسی جو موجودہ صورتحال ہے وہ میں دیکھتی ہوں کہ عوام پہ اس کا بہت زیادہ پریشر ہے. عوام مجبور ہو گئی ہے, کھانے پینے سے مجبور ہو گئی ہے, لوگ خودکشیوں پہ آ گئے ہیں, لوگ ڈکیتیوں پہ آ گئے ہیں. ہمارے جو موجودہ حالات ہیں ملک کو دیکھ کے لگتا نہیں ہے کہ ہم یہاں رہ سکتے ہیں. ہمارے بچوں کا, ہمارے آنے والے ہماری جو نوجوان نسل ہے اس کا مستقبل یہاں کچھ بھی نہیں ہے. ہم خوفزدہ ہیں, ہم آنے والے وقت سے خوفزدہ ہیں, ہم ملک کے حالات سے خوفزدہ ہیں. ہمارے ملک میں عوام کے لیے کچھ بھی نہیں سوچا جا رہا, کچھ بھی نہیں کیا جا رہا. کچھ سیاسی لڑائی کی وجہ سے؟ بالکل سیاسی لڑائی کی وجہ سے ہے, بالکل ہے. کیوں نہیں ہے مشکل میں؟ کون بندہ پاکستان میں مشکل میں نہیں ہے؟ ہر بندہ مشکل میں ہے. تو پاکستان کی موجودہ سیاسی صورتحال کے حوالے سے ملک کا نقصان ہو رہا ہے؟ بالکل ہو رہا ہے. یہ کہ ڈھکی چھپی بات تو نہیں ہے. نیشنل انٹرنیشنل لیول پہ آپ دیکھیں ہمارے ملک کے حالات کیا ہیں. ہمارے ملک میں باہر کے ہمارے ملک کا جو ہے ہمارے حکمران کا امپریشن کیا جا رہا ہے. ان کی وجہ سے ہمارے ملک میں جو لوگ باہر جا رہے ہیں, باہر جا کے بھی ڈکیتیاں کر رہے ہیں کیونکہ ہمارے ملک کے جو حکمران ہیں وہ گداگر ہیں نا. تو عوام بھی باہر جا کے وہی کچھ کر رہی ہے. یہاں بھی یہی کچھ مشکل ہے. سروائیول بہت مشکل ہے, بہت مشکل ہے. تو پاکستان کی موجودہ سیاسی صورتحال نے آپ کو بھی ڈسٹرب کیا؟ بالکل کی ہے, ہمیں بھی کی ہے, ہمیں ذہنی طور پہ کی ہے. ہم جب دیکھتے ہیں یہ خبریں دیکھتے ہیں, ملک کے حالات دیکھتے ہیں, اس چیز کا ہماری ذہنوں پہ اثر برا پڑ رہا ہے نا. ہر بندے پہ پڑ رہا ہے, مجھ پہ نہیں صرف, ہر عوام, ہر ملک کے ہر باشندے پہ اس چیز کا برا اثر پڑ رہا ہے. اور ہم اس چیز سے خوفزدہ ہیں, ہم پریشان ہیں. ہمارے آنے والے وقت میں ہمارے لیے کیسے حالات ہوں گے, کیا ہوگا, کسی کو نہیں آپ پتا. کو بھی نہیں پتا. یہ تو آپ کو بھی نہیں پتا, آپ مجھ سے پوچھ رہے ہیں. آپ حالات دن بدن جس طرح کے نظر آ رہے ہیں, مطلب خرابی نظر آ رہے ہیں, مطلب کوئی فیوچر جو صحیح فیوچر ہو وہ نظر نہیں آ رہا. نہیں, وہ نہیں نظر آ رہا. ہمیں اپنے بچوں کا مستقبل, بہتر مستقبل بالکل نہیں نظر آ رہا. ماں باپ مجبور ہو کے اپنے اثاثے بیچ کے جو کچھ کے پاس ان کے جمع پونجی ہے وہ بچوں کو باہر بھیجیں. اور جب بچے باہر جاتے ہیں وہ کس طرح جا رہے ہیں, باہر بھی جا کے دیکھیں ان کے ساتھ کیا ہو رہا ہے. وہ ڈنکی کے ذریعے جا رہے ہیں, وہ دوسرے ناجائز طریقے سے جا رہے ہیں, غیر قانونی طور پر جا رہے ہیں. اور ان کے حالات آپ دیکھ لیں, وہ باہر جا کے بچے ماؤں کے مار نہیں رہے. اس چیز کا ملک پہ کوئی اثر نہیں ہے, عوام پہ کوئی اثر نہیں ہے, یا ان لوگوں پہ کوئی اس چیز کا اثر نہیں پڑتا. یہ لوگ نہیں دیکھ رہے ہمارے عوام کے ساتھ کیا ہو رہا ہے. ہماری عوام کی ان مشکلات میں ہے. ان کو کب اثر, ان کو کب سمجھ آئے گی؟ جس عوام پہ یہ حکومت کر رہے ہیں, جس عوام کے پہ یہ ناچ رہے ہیں, اسی عوام کو یہ پیس رہے ہیں. ذاتی مفادات کو چھوڑ کے لوگوں کے لیے سوچنا چاہیے. یہ سوائے اپنی ذات کے علاوہ کسی کا نہیں سوچتے.
मौजूदा हुकूमत अपनी ज़ात के अलावा अवाम का ये बिल्कुल नहीं सोच रही। अगर अवाम के लिए कुछ है तो अवाम सड़कों पे ना आती। तो ये चीज़ तो फिर मुल्क के लिए बहुत मतलब अफसोसनाक है। बिल्कुल अफसोसनाक है, ये सबको पता है अफसोसनाक है। मुल्क किससे चलता है? अवाम से। अगर अवाम ही नहीं है, अवाम ही खुश नहीं है, खुशहाल नहीं है, तो मुल्क ये किस पे चलाएंगे? जुल्म सितम करके चलाएंगे। ये जुल्म सितम करके सोचते हैं कि हम लोगों को अपनी मर्ज़ी के मुताबिक चला लेंगे। नहीं, अब अवाम को शऊर आ चुका है। अवाम समझती है कि क्या गलत है क्या सही है। वो अब गलत और सही का फ़ैसला करने का शऊर अवाम में है, और अल्लाह पाक ज़िंदगी दो इमरान खान को, उसने ये शऊर अवाम को बख्शा है। और हम इस बात पे खुश हैं कि हमें एक ऐसा लीडर मिला था जो हमारे मुल्क के लिए बेहतरीन सोच रहा था, इस अवाम के लिए सोच रहा था। इन्होंने कुछ भी नहीं किया। लोग हकूक़ का पूछते हैं, लोगों को हकूक़ मिलने चाहिए। सियासतदानों के लिए मौजूदा सियासी सूरत हाल के हवाले से आपका पैगाम क्या है? मौजूदा सूरत हाल के लिए ये है कि ये लोग अपनी ज़ात से निकल के, अपनी ज़ात से हट के इस अवाम का, इस मुल्क का सोचें। जिस राह पे इस मुल्क और अवाम को ले आए हैं, सोचें ये हम क्या कर रहे हैं, ये गलत कर रहे हैं। और इसको अपने अवाम के लिए, अपने मुल्क के लिए इनको अपनी सोचों को बदलना होगा। जब तक ये हमारी हुकूमतें अपनी सोचें नहीं बदलेंगी, हमारा मुल्क नहीं बदलेगा। अवाम भी इसी तरह डटी रहेगी और डटी हुई है। पाकिस्तान की मौजूदा सियासी सूरत हाल के हवाले से क्या कहेंगे आप? तसल्ली बख्श नहीं है, बिल्कुल इत्मीनान सुकून नहीं है। अवाम जो है बहुत डिप्रेशन में है, और ये बात समझनी चाहिए जो भी हुकाम हैं, जो भी इसके ज़िम्मेदार हैं, कि अवाम को तो सिक्योरिटी चाहिए, महंगाई से निजात चाहिए, और जो बेसिक सहूलियात हैं उनकी ज़रूरत है। तो वो ना रोज़गार भी चाहिए, लोग बेरोज़गार है, ज़्यादातर लोग बाहर भी। बिल्कुल, रोज़गार तो बहुत अहम है, उसी से तो घर चलते हैं, और ख़ानदान का दारोमदार होता ही रोज़गार पर है, पैसों पर है। हुकूमतों का भी यही काम है कि लोगों को रोज़गार दे, लोगों को सहूलियात दे। बिल्कुल, हुकूमत तो कहना गलत है, मतलब इसको तो मुलाजिम कहना चाहिए अवाम का। जब हम हुकूमत कहते हैं तो ये लफ्ज़ ही गलत इस्तेमाल होता है। हुक्मरान और किसी का रूलर होना ये मकसद नहीं है। सियासतदानों का काम है अवाम की खिदमत करना और उनको सहूलियात पहुंचाना, और जो भी ज़रूरियात हैं बेसिक, मतलब तालीम है, हेल्थ है, और बहुत सी हैं। घर का आप जैसे कह रहे हैं, बिलों का, महंगाई का मसला बहुत ख़राब हो गया है गुज़िश्ता 1.5-2 साल से। तो क्या पाकिस्तान की मौजूदा सियासी सूरत हाल मुल्क के लिए नुकसानदाह समझती है आप? बिल्कुल, इससे दुश्मन भी फ़ायदा उठाता है, और जब अंदरूनी हालात अच्छे नहीं होंगे तो दुनिया में इज़्ज़त नहीं होती। बिल्कुल, हम किसी गिनती में नहीं रह गए ना अपनी मुआशी हालात की वजह से, और पैसा भी बाहर से आता है, रिसोर्सेज भी हमारे पास बहुत ज़्यादा हैं अल्हम्दुलिल्लाह, लेकिन इसके बावजूद अवाम की हालत जो है वो दगरगूं है। तो इसके बारे में सोचना चाहिए सबको। ये जो सियासी सूरत हाल पैदा हुआ है, आपके ख्याल में ये सियासी लड़ाई की वजह से? बिल्कुल, बिल्कुल। इससे पहले तो अच्छा चल रहा था, 3-4 साल जो एक हुकूमत रही है, सब उससे खुश थे। इवन ये जो हमारा ज़रई निज़ाम है ये बहुत अच्छा हो गया था। किसान खुश था, मज़दूर खुश था, और अवाम जो हैं वो खुश थे। और ज़ाहिर है इतने बिगड़े हुए हालात से जब मुल्क आगे जा रहा है तो 2-3 साल में तो कुछ नहीं हो सकता था। तो अगर हुकूमत चलती तो इसका फ़ायदा मुल्क को बहुत ज़्यादा होता। इन्होंने भी वादे बड़े किए थे जब 16 माह हुकूमत की, कि मतलब हम आवाम के लिए ये कर देंगे वो कर देंगे, लेकिन उसके बाद सूरत हाल आपके सामने जो अभी तक मतलब वो चीज़ें कंट्रोल नहीं हो रही। तो मुल्क की मौजूदा सियासी सूरत हाल ने आपको भी डिस्टर्ब किया है? बिल्कुल किया है, और हमें ये लगता है, और मेरा ख़्याल है पाकिस्तान के तमाम आवाम को ये लगता है कि मौजूदा हुकूमत सीरियस नहीं है आवाम के मसलों को हल करने के लिए। तो इस पर बड़ा गौर व ख़ौस करने की ज़रूरत है, और जो भी शोबे हैं जिसको कहते हैं मुल्क के सतून हैं, वो परफॉर्म नहीं कर रहे। मुल्क की मौजूदा सियासी सूरत हाल के हवाले से सियासतदानों के लिए आपका पैगाम क्या है? बस यही है कि अपनी ज़ात से निकल कर दूसरों का सोचें, अवाम का सोचें। सियासत जान जो है, लीडर जो है, वो इसी तरह जैसे घर का सरबराह होता है, वही ज़िम्मेदार होता है घर के अफराद की सहूलतों के लिए। तो इसी तरह मुल्क का जो लीडर है उन्हीं को सोचना है।
عوام تو محنتی ہے، عوام سنسیئر بھی ہے، عوام نوجوان پڑھنا چاہتے ہیں، پڑھ لکھ کے نوکریاں کرنا چاہتے ہیں، اور عام جو عوام ہے وہ چاہتی ہے وہ ترقی کرے، وہ اپنے بھی حالات سدھارے۔ بہتری کے لیے بھی اتحاد اتفاق ضروری ہے۔ بالکل بالکل، لڑائی جھگڑا تو کہیں بھی اچھا نہیں ہوتا، تو سیاسی استحکام اس کے لیے بہت ضروری ہے، سیاسی سوچ بہت ضروری ہے، اور سنسیرٹی، اور جس کو ہم کہتے ہیں اردو میں ایک مطلب ول ہونی چاہیے حکمرانوں میں، جیسے آپ نے کہا کہ ہم اس ملک کو آگے بڑھائیں گے اور عوام کی خدمت کریں گے، جب تک وہ سوچ پیدا نہیں ہوگی پاکستان ایسے ہی رہے گا۔ پاکستان کی موجودہ سیاسی صورتحال کے حوالے سے کیا کہیں گے آپ؟ جی، سیاسی حالات تو آج کل دیکھا جائے تو ایک بہت میں کہا جاؤں کہ بہت عجیب مطلب یہ کہ کوئی اسٹیبلٹی نہیں ہے۔ جب تک ایک کنٹری میں پولیٹیکل اسٹیبلٹی نہ ہو تب تک وہ کنٹری نہ ڈیولپمنٹ کر سکتے ہیں، نہ آگے جا سکتے ہیں، ان کی نہ اکانومی پہ جو ہے نا وہ فرق پڑتی ہے، انفلیشن ریٹ دن بدن جو ہے نا وہ انکریز ہو جاتی ہے۔ تو دیکھا جائے تو ملک کی پولیٹیکل حالات جو ہے نا انسٹیبل ہے، اور یہ انسٹیبل جب تک رہیں گی تو انشاءاللہ امید یہ ہے کہ پاکستان ایک نہ دن بہت پیچھے چلا جائے گا، اور بہت پیچھے ہو گیا ہے۔ دیکھا جائے جو ملک میں ڈیموکریسی ہوتی ہے، قانون ہوتی ہے، رول آف لا ہوتی ہے، وہ کنٹریز ملک دین بدین ترقی کر رہے، اور ہم دین بدین پیچھے ہو کے جا رہے۔ اس کے پیچھے یہ جو ہے نا یہ پولیٹیکل انسٹیبلٹی ہے۔ ہر کوئی اپنے لیے سوچ رہے، ملک کے لیے کوئی نہیں سوچ رہا، عوام کے لیے کوئی نہیں سوچ رہا، ہر کوئی یہ سوچ رہا ہے کہ بس میں اپنی چیئر کے بارے میں سوچ رہے، کوئی عوام کا فکر ہی نہیں ہے، غریب کا فکر ہی نہیں ہے، تو کیسی ترقی ہوں گی؟ کیا پاکستان کی موجودہ سیاسی صورتحال ملک کے لیے نقصان دہ سمجھتے ہیں؟ بالکل، میں نے آپ کو پہلے بتا دیا کہ ملک کی ترقی کے لیے پہلا جو چیز ہے وہ پولیٹیکل سٹیبلٹی ہے۔ اب دیکھا جائے ملک میں پولیٹیکل سٹیبلٹی نہیں ہے، فارن انویسٹمنٹ نہیں کرتے، وہ کیوں کرے انویسٹمنٹ؟ بھائی پولیٹیکل سٹیبلٹی نہیں ہے، آج ایک پارٹی ہے کل دوسری پارٹی ہوں گی، جب پولیٹیکل سٹیبلٹی نہیں ہوں گی ملک ترقی کر نہیں سکتے۔ تو یہ ایک بیسک، اور میں کہوں گا کہ اول والی جو اول ترین ایفیکٹ ہے وہ پولیٹیکل انسٹیبلٹی ہے۔ ملک کی موجودہ سیاسی صورتحال سے آپ بھی ڈسٹرب ہیں؟ بہت زیادہ ڈسٹرب ہوں سر، یقین مانیں میں اسٹڈی کرتا ہوں ادھر، اور ایک دن ایک دھرنا، دوسری دن دوسرا دھرنا، آج یہ روٹ لگائے، آج یہ روٹ لگائے، آج فلانا دھرنا ہے، آج فلانا جلسہ ہے، تو پوری سسٹم ڈسٹرب ہے، نہ کہ واضح بلکہ ایجوکیشن سسٹم، بزنس بھی ڈسٹرب ہے، مارکیٹ میں کوئی کام ہی نہیں ہے، لوگ باہر نہیں آتے، ڈر ہے، پولیٹیکل انسٹیبلٹی ہے، دھرنے ہیں، شیلیں گے، فائریں گے، تو یہ تو کوئی اسٹیبلٹی نہیں ہے، ظاہری بات ہے، ہر شہری ڈسٹرب ہے۔ پاکستان کی جو سیاسی صورتحال ہے اس کے حوالے سے سیاستدانوں کے لیے آپ کا پیغام کیا ہے؟ میرا پیغام یہی ہے کہ بھائی جتنی بھی سیاسی پارٹی ہے، جتنی بھی سیاست دان ہے، اس کو ایک ہونا چاہیے، اس مسئلے کی جو ہے نا مشترکہ حل نکالنی چاہیے کہ ہم کیسے اس ملک کو آگے بڑھائیں گے۔ یہ نہیں کہ ہر بندہ اپنی پارٹی کی سوچے کہ میں اپنی پارٹی کو کیسے آگے لاؤں، بھائی سوچو یہ ہے کہ ملک آگے کیسے جائیں گے، اس کے لیے اسٹریٹجیز بناؤ، اس کے لیے اکٹھے ہو جاؤ، ایک پلیٹ فارم پہ آ جاؤ، تو یہ ملک آگے بڑھ جائیں گے، ملک ترقی کرے گا، خوشحال ہوگا۔ بالکل ایسا ہی ہے۔ تو شارٹلی یہی ہے کہ بس ہم اپنی ذات سے نکل آئے، عوام کی سوچے، ملک کے سوچے، انشاءاللہ پاکستان ایک زرخیز اور ایک رچ منرلز کنٹری ہے، پاکستان میں بہت کچھ۔ جس دن ملک کا سوچیں گے تو امید تو یہی ہے کہ انشاءاللہ اسی دن سے ہماری ترقی بھی سٹارٹ ہوگی۔ جی یہی بات ہے، جب تک ہم اپنی ذات سے نکل آئیں گے، دوسروں کے بارے میں سوچیں گے تو یہ ہیومینٹی ہوئی ہے نا، جب تک انسانیت نہیں ہے تب تک کوئی ترقی نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ دین مذہب وہ ایک سائڈ پہ ہے، انسانیت بیسک چیز ہے، جب تک انسانیت نہ ہونا کوئی ترقی نہیں ہے، کوئی ڈیولپمنٹ نہیں ہے، کوئی زندگی ہے نہیں، لائف سٹینڈرڈ نہیں ہے، میں تو یہی کہہ رہا ہوں۔ پاکستان کی موجودہ سیاسی صورتحال کے حوالے سے کیا کہیں گے آپ؟ موجودہ سیاسی صورتحال تو اس وقت بہت نازک ہے، آپ کے سامنے ابھی دھرنا بھی ہوا، لانگ مارچ بھی تھا، لیکن وقتی نزاکت کو دیکھتے وہ واپس چلے گئے، تو
اس وجہ سے یہ بہت مسئلہ بن سکتا تھا، لیکن ابھی بہت مشکل ہے حالات. عوام بہت زیادہ میوس ہو چکی ہے. یہ روزانہ اسلام آباد کو بند کرنا، کبھی کچھ کر دینا، کبھی کچھ، روزانہ کا کھیل تماشا جو یہ یہاں پہ چاہے وہ اس کو بند ہونا چاہیے. مذاکرات کرنے چاہیے، جو بھی جیسے بھی کریں، اور حالات کو ٹھیک کیا جائے. مطلب انصاف ہونا چاہیے، قانون پر عمل درآمد ہونا چاہیے. جو مطلب مجرم ہے اس کو سزا دینی چاہیے، جو مجرم نہیں ہے مطلب آزاد کرنا چاہیے. جی بالکل. جو عین کے اوپر عمل ہونا چاہیے، جو عین ہمیں بنا کے دیا گیا، عین پہ عمل ہو ہی نہیں رہا. عوام میوس ہو چکی ہے. عوام پھر کیا کرے؟ چوریاں چکاریاں کرے گی. لوگ بہت بیچارے میوس ہو چکے ہیں. کیا کریں پھر؟ چوریاں کریں گے، ڈکیٹیاں کریں گے. ایسا کچھ کرنے سے پہلے کہ کچھ ایسا کر دیں کہ عوام کو کچھ تو پتہ چلے کہ ہمارے سیاسی جو ہیں، جن کو ہم نے ووٹ دے کے بھیجا، ہمارے لیے کچھ تو بہتر کر رہے ہیں نا. وہ جب دیکھتے ہیں ان کو تو یہ ادھر آ کے لڑتے ہیں. ان کو انہوں نے بھیجا ہوتا ہے کہ ادھر جا کے قانون بنائیں، ہمارے لیے کچھ اچھا کریں. لیکن یہ آ کے ادھر اپنے مسئلوں میں الجھ جاتے ہیں. 5 سال بعد پھر جاتے ہیں، جا کے ووٹ مانگتے ہیں. پھر عوام آگے سے پھر کہتی ہے ہم نے آپ کو پہلے بھیجا تھا، آپ نے ہمارے لیے کیا کیا. پتہ 5 سال بعد کچھ بھی نہیں کر رہے. جو نوجوان ہے بیچارہ، اس کو نوکریاں تک نہیں دے رہے. ابھی بزنس جو ریئل اسٹیٹ کا بزنس بالکل فلاپ ہو چکا ہے. اسلام آباد میں کیا پورے پاکستان میں اس وقت فلاپ ہو چکا ہے. ہمارے اتنے زیادہ ریئل اسٹیٹ کے آفس ہیں. آپ ادھر اسلام آباد F10 میں چکر لگائیں تو آپ کو کوئی آفس نہیں ملے گا جہاں پہ کوئی بیٹھ کے کام کرو. اب پاسپورٹ آفس چلے جائیں، اتنا زیادہ رش ہے، کھچا کھچ بھرا. ہر کوئی باہر جانے کے لیے سوچ رہا ہے. اور ہم تو پھر بھی پاکستان میں رہ کے پاکستان کا سوچ رہے ہیں کہ ہم نے باہر جا کے کسی اور ملک کے لیے کچھ کرنا، اس سے بہتر ہے ہمارے پاکستان کے لیے ہم کچھ اچھا کریں. کیا پاکستان کے موجودہ سیاسی صورتحال ملک کے لیے نقصان دہ سمجھتے ہیں آپ؟ جی بالکل نقصان دہ. یہ مل بیٹھ کے جرگہ کریں. جیسے آج ماشاءاللہ میں نے دیکھا علی امین بھی بیٹھا ہے، گورنر کے پی بھی بیٹھا ہے، اور ہمارا یہ وزیر داخلہ جو ہے وہ بھی جا کے بیٹھا ہوا ہے. سارے مل کے بیٹھ کے کوئی جرگہ کر رہے ہیں. تو یہ پہلے بیٹھ سکتے تھے، پہلے بیٹھ جاتے تو ایسے مسئلے نہ ہوتے. کتنا خرابی انہوں نے کر دی. ابھی جرگے بھی کر رہے ہیں، سب کچھ کر رہے ہیں. یہ خوش آئند ہے. ہم کہتے ہیں کہ انشاءاللہ آگے یہ پھر اس کا کوئی اچھا رزلٹ نکلے گا انشاءاللہ تعالی. پاکستان کی جو موجودہ سیاسی صورتحال ہے اس نے آپ کو ڈسٹرب کیا ہوا ہے؟ بہت زیادہ ڈسٹرب کیا. آئے روز اسلام آباد بند ہوتا ہے، کوئی کام ہی نہیں کرتا. ہمارے انویسٹر سے اوورسیز وہ انویسٹ کرتے تھے جب پی ٹی آئی کی گورنمنٹ تھی. جب سے یہ گورنمنٹ آئی کوئی کار ہی نہیں. یہ مار داڑ، مار کٹائی، سب کچھ ادھر ادھر جو بھی معاملہ یہ کرتے ہیں. کون یہاں انویسٹ کرے گا؟ یہاں پہ حالات اچھے ہوں گے، اسلام آباد اوپن ہوگا تو لوگ ادھر انویسٹ کریں گے. نہ روزانہ ادھر کسی کو پکڑیں گے، روڈ بلاک ہوں گے. کون ادھر آنا چاہے گا؟ کوئی نہیں آنا چاہتا. ہر کوئی باہر ہی نکل رہا ہے. موجودہ سیاسی صورتحال کے حوالے سے سیاستدانوں کے لیے آپ کا پیغام کیا ہے؟ سیاستدانوں کے لیے یہی پیغام ہے کہ جو 70 سالوں سے پی پی اور نون لیگ اور باقی سب مل کے بیٹھ سکتے ہیں تو عمران خان صاحب کو بھی سوچنا چاہیے کہ بیٹھیں، ڈائیلاگ کریں. ڈائیلاگ سے ہی مسئلے حل ہوتے ہیں. ویسے اگر کوئی ادھر منہ کر لے، کوئی ادھر منہ کر لے تو اس سے تو مسئلے حل نہیں ہوتے نا. تو سیاستدانوں کو مل کے بیٹھ کے سوچنا چاہیے. اگر دوسری طرف سے لوگ بیٹھ کے سوچ سکتے ہیں تو یہ کیوں نہیں بیٹھ سکتے؟ ان کو بھی تو بیٹھ کے کوئی مسئلے کا حل نکالنا چاہیے نا. پاکستان کی موجودہ سیاسی صورتحال کے حوالے سے کیا کہیں گے آپ؟ پاکستان کی جو موجودہ صورتحال ہے اس میں بالخصوص جو حالات ابھی بن چکے ہیں، جو موجودہ سچویشن ہے اس میں ہمیں برداشت اور خاص کر کے ایک دوسرے کو ہضم کرنا پڑے گا. یہ جو معاملات ابھی موجودہ دور میں، یہ جو ابھی مختلف پارٹیاں، کوئی پارٹی اٹھتی ہے اسلام آباد میں آ کر دھرنے دینا شروع کر دیتی ہے. معیشت ہماری کا ویسے ہی بیڑا گرک پہلے ہی ہو چکا ہے، کیونکہ جو بھی پاکستان کی جس نے بھی بھاگ دوڑ سنبھالی، جو بھی وزیر اعظم بنا، جس جماعت کا مرضی بنا، اس نے یہاں آ کر حکومت سنبھالنے کی بنسبت اپوزیشن نے جھگڑے شروع کر دیے. کیونکہ ایک ووٹر کو تو کچھ نہیں چاہیے، ووٹر کو تو چاہیے کہ یہ پاکستان ترقی کرے. تو جب تک ہم ایک الیکٹ ہو کر ایک نمائندہ آئے گا تو دوسرے اپوزیشن کے جو لوگ ہیں وہ یہاں سے ڈولیاں بھر کر، جتھے بن کر اسلام آباد کے اوپر چڑھائی کریں گے. تو میرے مطابق تو یہ پھر عام ووٹر کا تو وہ جو اس کا جو اصل مقصد تھا، جو جس سے ووٹ لے کر کوئی بندہ آیا، تو وہ وہاں سے آ کر وہ کام کیا کرے گا؟ باقی رہ گئے ادارے جو ہیں ان کی یہ مضبوط ہوں گے، پاکستان مضبوط ہوگا. میری اب سب لوگوں سے درخواست ہے، کیونکہ ہم بھی ایک سیاسی جماعت سے تعلق رکھتے ہیں. جماعتیں ساری ہماری ایک ہی ہیں. سچی پوچھے تو پاکستان میری بھی جماعت پاکستان ہے، خوشحال پاکستان میری جماعت ہے. اس میں پاکستان کے اندر غریب کیسے زندگی گزار رہے ہیں، اسپتالوں کے اندر کیا حالات ہیں، ہمارے عدلیہ کے اندر کیا معاملات ہیں، ہماری جوڈیشری کیسے کام، بہتری کیسے لا سکتے ہیں؟ جی اس کے اندر بہتری کیسے آئے گی؟ جب تک ہم ایک جھنڈے کے نیچے نہیں کھڑے ہوں گے. وہ جھنڈا کون سا ہے؟ لا الہ الا اللہ. اللہ کے دین کی رسی کو مضبوطی سے پکڑ لیں، اللہ پاک ہمارے ساتھ، اللہ کی مددیں آئیں گی. میری بالخصوص جتنی جماعتیں ہیں ان سے ایک درخواست ہے کہ اپنا بیانیہ رکھیں، لیکن پاکستان جہاں بات پاکستان کی آئے سب سے پہلے پاکستان کو رکھیں، اس کو خوشحال بنانے کی کوشش کریں. جتنے لوگ تھے آج تک
जो बंदे पाकिस्तान को चलाने की तरफ सियासत के अंदर आए, उन लोगों ने क्या किया, लड़ाइयाँ की, झगड़े किए। तो बिलखसूस मेरी आप सब लोगों से दरख्वास्त है कि अल्लाह पाकिस्तान के लिए कुछ सोच लें। ये छोड़ दे, ये चौधराहट, ये बड़े बड़े नाम, ये कुछ भी नहीं है, ये नाम ख़त्म हो जाएंगे, पाकिस्तान रहेगा। पाकिस्तान के लिए सोचें। जैसे बिलखसूस अभी कुछ दिन पहले हमारे ज़ाकिर नाइक साहब आए हुए थे, हमारे मजहबी माशाल्लाह बड़े अच्छे, वो पाकिस्तान के बारे में क्या बात करके गए हैं, क्या बात करके गए हैं वो पाकिस्तान के बारे में। भाई सबसे पहले मेहमानों को इज़्ज़त दे, मेहमान जाते हुए यहाँ से क्या मैसेज देकर जा रहे हैं। तो मेरी वो सब भाइयों से दरख्वास्त है कि जो बंदा भी डेलीगेशन आता है, पाकिस्तान का मेहमान बनता है, तो यहाँ से जाते हुए उसको ऐसे फोरम पर लेकर जाएं कि भाई इज़्ज़त तो हमने उनको दी, लेकिन उन्होंने इंडिया में जाकर क्या बातें की। ठीक है, तो इस पाकिस्तान की जो मौजूदा सियासी सूरत हाल है मुल्क के लिए आप नुकसान समझते हैं? बहुत सारे नुकसान हैं, लेकिन मायूसी जो है गुनाह, मायूस होना गुनाह इसलिए है कि आज भी हम अपनी सफ़ों के अंदर अपनी मेहनत करें। पर जो लोग पाकिस्तान की सरहदों की हिफाजत कर रहे हैं, जो लोग बिलखसूस इदारे हैं, इनके लिए दुआएं करें, इनका साथ दें, इनके साथ हो जाए। अल्लाह का वास्ता है, मुल्क है तो सारे हैं। ये सबसे पहले पाकिस्तान के लिए दुआ करें। गरीब आदमी बेचारे का बेड़ा गर्क हो चुका है, गरीब आदमी परेशान है। आज वो क्यों परेशान है कि जिन लोगों को इलेक्ट करके हमने असम्बलियों में भेजा, वो लोग अपोजिशनों के साथ, अपोजिशन का भी एक किरदार था, अपोजिशन का भी एक किरदार था कि भाई जो लोग इक़्तिदार में आए उनको टाइम दें। ये कौन सी बात हो गई कि भाई 2 महीने चली, 4 महीने चली तो फिर ये लोग रोडों पर आ गए। तो भाई पाकिस्तान के लिए सोचें। सबसे पहले बिलखसूस मैं पाकिस्तान आर्मी को सलाम पेश करता हूँ। उन्होंने पाकिस्तान के अंदर बड़े काम किए, पाकिस्तान से उन्होंने बेहतरी की तरफ लेकर गए। आज भी इदारे मजबूत हैं तो पाकिस्तान मजबूत है। पाकिस्तान की मौजूदा सियासी सूरत हाल ने आपको डिस्टर्ब किया हुआ है? बहुत डिस्टर्ब किया। लोगों की ज़िंदगियाँ उजड़ गई, लोग डिस्टर्ब हैं। बिलखसूस जो लोग इदारों में बैठे हैं, मेरी भी उन लोगों से एक हम्बल रिक्वेस्ट है कि भाई अपने लोगों को फैसिलिटेट करें, इनको सहूलतें दें। ख़ास करके पाकिस्तान के अंदर ये जो फूड है, फूड कितना महंगा फूड है, लिविंग कितनी महंगी है। ठीक है, तो एक आम बंदे की जो तनख्वाह है वो उसको देखें और लिविंग चेक करें। तो इसकी तरफ नज़रसानी करें। अस्पतालों के अंदर जो मरीज़ बीमार हैं, फलाही इदारे जितने लोग काम कर रहे हैं, ये तो हमारा मुल्क तो बाप दादा ने कुर्बानियाँ देकर इसको बना दिया। ठीक है, अब आगे चलें कि अब आगे हमने करना क्या है। हर बंदा सोचे भाई वज़ारत उज़्मा ख़त्म हो जाएगी 4-5 साल बाद, फिर हम लोगों ने दुनिया से भी जाना है। कम कल के लोगों को कौन सा पाकिस्तान देकर जा रहे हैं। पाकिस्तान की मौजूदा सियासी सूरत हाल के हवाले से क्या कहेंगे आप? सर इस वक्त न सिर्फ सियासी सूरत हाल बहुत ख़राब है, बल्कि पाकिस्तान की मईशत और पाकिस्तान की सियासत सारी गड़बड़ हो चुकी है। क्योंकि जब तक हमारे पाकिस्तान में रूल ऑफ लॉ नहीं होगा, तब तक हमारे मुल्क में ना इकनॉमिकली स्टेबिलिटी आ सकती है और ना पॉलिटिकली स्टेबिलिटी आ सकती है। आप देखें कि इमरान खान को इन्होंने एक झूठे केस में, बल्कि एक क्या बहुत से केसेस हैं और सब झूठे केसेस हैं, सब में उन्होंने उनको अंदर पकड़ा हुआ है। और बल्कि जब उन्होंने कॉल की थी कि पुरअमन एहतजाज करें, और आवाम ने उनकी एक कॉल पे जो है ना इस्लामाबाद में डेरे लगा लिए थे। जब लब्बैक कहा और आया इस्लाम। जी इस्लामाबाद में इमरान खान की कॉल पे वो सारे लब्बैक करते हुए पहुंच गए हैं। लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा मैं कहूँगा कि इमरान खान के जो PTI के हमारे अमीन गंडापुर हैं, CM ऑफ KP के, इन्होंने बड़ी ज़्यादती की है। इनको बड़ा चाय पीने का शौक़ था, आवाम को वहाँ खड़ा करके बेचारों को, और वो जनाब KP के हाउस चले गए हैं। बाकी देखते हैं, खान साहब का अभी तक कोई स्टेटमेंट नहीं आया। सर आवाम का जो मैंडेट है उसको तस्लीम करना चाहिए। आवाम का जो मैंडेट, आवाम ने जिसको वोट दिए हैं उसको हुकूमत देनी चाहिए। आपको पता है कि 8 फरवरी को हुए थे और 9 को मतलब नताइज फिर आना शुरू हुए। और सर तारीख़ में पहली बार हुआ है कि 3 दिन इलेक्शन के नतीजे जो है ना वो डिले किए जाएँ। कभी आज तक ऐसा हुआ है कि पूरा महीने इलेक्शन के नतीजे जनाब वो कोई MNA बन रहा है वो ख़त्म हो रहा है, जो MNA नहीं बन रहा वो MNA बन रहा है। तो सर ऐसे मुल्क तरक्की नहीं करते, ऐसे मुल्क में जो है ना स्टेबिलिटी नहीं आती, इस तरह खुशहाली नहीं आ सकती, इस तरह खुशहाली नहीं आएगी। तो मेरा जो है ना एज़ अ पाकिस्तानी, मैं तो इन लोगों से ये रिक्वेस्ट करता हूँ कि ये सारे एक हों। फ़लस्तीन पे गज़ा में जो जुल्म हो रहा है उसके ख़िलाफ़ आवाज़ उठाएँ। इसराइल
سرعام غنڈہ گردی کرتا پھر رہا ہے، لیکن ہمارے ملک میں کوئی پتہ ہی نہیں ہے کسی کو. اگر یہاں پہ وہ احتجاج کریں اسرائیل کے خلاف فلسطین کے حق میں تو ان کو احتجاج نہیں کرنے کی پرمیشن دی جاتی ہے. تو میں یہ کہتا ہوں کہ سب مل کے میٹنگ کریں، سب مل کے ڈائیلاگ کریں، کیونکہ ڈائیلاگ سے ہی ملک کا حال ہے. تو کیا ملک کی موجودہ سیاسی صورتحال نے آپ کو ڈسٹرب کیا ہوا ہے؟ سر سارے کاروبار ہی بند ہیں. ابھی آپ کو پتہ ہے کہ 2 سے 3 دن جب اسلام آباد میں انہوں نے احتجاج کیا ہوا تھا تو انٹرنیٹ بند تھا، اور اس انٹرنیٹ کی وجہ سے سارے کاروبار بند تھے، سارے راستے بند تھے، اور ابھی بھی راستے کھلے نہیں ہیں. کنٹینر ابھی بھی پڑے ہوئے ہیں اکثریت جگہ. کنٹینرز ہر راستے میں پڑے ہوئے ہیں، تو اس سے ہر بندہ متاثر ہو رہا ہے. تو بیٹھ کے ڈائیلاگ کے طریقے سے جو ہے نا ملک کو ٹھیک کیا جائے. اور سب سے پہلے جو جرم کیا ہے قانون آئین کے مطابق سزا دینی چاہیے. سر جنہوں نے جرم کیا ہے وہ قانون سے بالا تر، آپ کو پتہ ہی ہے. جو جرم کر رہے ہیں ان کے لیے آئین نہیں ہے. آئین تو وہ ہے جو منہ سے نکالتے ہیں. ابھی جو کچھ ہوا ہے آپ کو کیا لگتا ہے کہ یہ آئین کے مطابق ہوا ہے؟ عدالتوں کا کام ہے انصاف دینا لوگوں کو، اور سیاستدانوں کا کام ہے قانون سازی اور لوگوں کے مسائل حل کرنا، ملک کی ترقی کے لیے مطلب کردار ادا کرنا. سر ہماری عدالتیں، ہماری پولیس، ہمارے تمام لوگ جو ہے نا صرف سیاست بجانے کے چکر میں پڑے ہوئے ہیں. ابھی اسلام آباد میں جو کچھ ہو رہا ہے، یہاں کرائمز کتنے بڑھ چکے ہیں. ہر روز ہر غریب بندے کا موٹر سائیکل چوری ہو رہا ہے، ہر گاڑیوں والوں کی گاڑیاں چوری ہو رہی ہیں، اور گلی گلی میں سٹریٹس میں کتنی چوریاں ہو رہی ہیں، اور فائرنگ ہو رہی ہے، لوگ مر رہے ہیں. کیپٹل جیسے شہر میں اتنا برا حال ہے، لوگ محفوظ نہیں ہیں. تو بتائیں جو اور سٹیز ہیں ادرز، اس میں کیا حال ہو رہا ہوگا. کیونکہ یہاں کے جو انتظامیہ ہیں وہ پولیٹکس کر رہے ہیں. یہاں کے جو آئی جی صاحب ہیں وہ عمران خان کے خلاف لگے ہوئے ہیں، کنٹینرز لگانے میں، ان کو روکنے میں، ان کو جیلوں میں ڈالنے میں. جو بھی قیدی نمبر 8 لگاتا ہے اس کو جیل میں ڈالنے کے، جو پریزن وینز ہیں ان کو بھرنے میں، اور کام نہیں ہے. تو میری ان سے ریکویسٹ ہے کہ وہ ہمارے آئی جی ہیں اسلام آباد کے، ہمارے لیے وہ قابل عزت ہیں. ملک کی موجودہ سیاسی صورتحال کے حوالے سے سیاستدانوں کے لیے آپ کا پیغام کیا ہے؟ سر میسج دینا چاہیں گے؟ ان کو یہی کہنا چاہتے ہیں کہ وہ سب مل کر جو ہے نا ڈائیلاگ کریں، مذاکرات کریں، اور جو بھی ملک کے لیے بہتر ہے اس کی طرف جائیں. ابھی آپ کے سامنے جو IMF نے شرائط لگائی ہیں وہ ابھی ہمارے پہ اور بم گرانے والے ہیں. یہ تو سب مل بانٹ کے، اگر انہوں نے آئین میں ترمیم کرنی بھی ہے تو سب مل کے جو مناسب بندی ہے. اچھا آپ مجھے یہ بتائیں کہ یہ ترمیم کے لیے جناب نعرے لگا رہے ہیں، آپ کین یو امیجن کہ ملک کے ہمارے جو منسٹرز ہیں فیڈرل، وہ کہہ رہے ہیں ہفتے بعد آ کے مجھے مسودہ مل گیا ہے. سر یہ ان کی حالت ہے، یہ ان کی اوقات ہے. یہ ہمارے حالات ٹھیک کریں گے؟ ان کے اپنے حالات ٹھیک نہیں ہو رہے ہیں کہ ایک ہفتے بعد وہ کہہ رہے ہیں جس طرح بہت بڑی ان کی اچیومنٹ ہوئی کہ مجھے مسودہ مل گیا ہے. سر وہ قانون پاس کرنے والے ہیں، سر وہ پارلیمنٹیرینز ہیں، ان کو پتہ ہونا چاہیے کہ وہ کیا لکھ رہے ہیں، کیا قانون پاس کر رہے ہیں. ان کو پتہ ہی نہیں ہے. ان کو صرف ایک ہفتے کے بعد سر یہ بھیڑ بکری ہیں. ان کو صرف جو ہے نا آواز دی گئی تھی کہ سب پارلیمنٹ میں آ جائیں، قانون میں ترمیم ہونی ہے. کیا ترمیم ہونی ہے واللہ ان کو خود بھی نہیں پتہ ہے. یہ آپ ہفتے بعد آ کے بھی یہ میڈیا میں کہہ رہے ہیں کہ ہمیں جو ہے نا مسودہ مل گیا ہے. تو آپ بتائیں کہ ان کو پتہ ہے کہ قانون میں کیا تبدیلیاں ہو رہی ہیں. تو ایسے سر ملک ترقی نہیں کرتے. اور دوسری بات یہ ہے کہ یہ جو آرٹیکل 63A کی تشریح ہوئی ہے، سر آرٹیکل 63A کی تشریح یہ ہونی تھی کہ جو وہ ووٹ دے سکتے ہیں. اگر وہ ووٹ دیں گے تو جو حکومت کے سیاسی مقاصد ہیں پھر وہ حل ہوں گے. اگر وہ ان کا ووٹ کاسٹ نہیں ہوگا تو آئین میں ترمیم نہیں ہوگی. اور اگر آئین میں ترمیم نہیں ہوگی تو اٹس مین کہ جو قاضی فائز عیسیٰ ہیں کہ پھر وہ جج نہیں رہیں گے. سیاستدانوں کو بھی یہی چاہیے، یہی پیغام ہے آپ کا کہ ملک کی بہتری اور ملک جو خاص کر غریب طبقہ ہے اس کے مسائل کے حل کے لیے مل بیٹھ کر اتحاد کے ساتھ ان کے مسائل پر توجہ دے اور حل کرنے کی کوشش کریں. بالکل ہم چاہتے ہیں کہ سارے جو ہیں نا بیٹھ کے ایک ٹیبل پہ بیٹھیں اور جو بھی ملک کے مسائل ہیں وہ سب مل بانٹ کے جو ہے نا سب رائے دیں، چاہے وہ اپوزیشن والے ہوں چاہے وہ حکومت والے ہوں. تو تب اس ملک کچھ ہو سکتا ہے، ورنہ اس وقت تک تو کوئی حال نہیں ہے. اس سے ملک نہیں چلتا. سر خدا را ہمارے پہ رحم کریں، اس ملک پہ رحم کریں، اور جن لوگوں کو لوگ ووٹ دیتے ہیں ان کو آنے دیں، اور جن لوگوں کو عوام
اتھارٹی دیتی ہے کہ ہاں یہ ہمارے آئین کو سنبھالیں گے اور یہ ہمارے ملک کو سنبھالیں گے، تو ہر بندہ اپنے حصے کا کام کریں تب ہمارا ملک ترقی کرے گا۔ اب دیکھیں جو الیکشن کمشنر ہیں وہ اپنے کام کے علاوہ سارے کام کر رہے ہیں، یعنی کہ جو کام ان کے ذمے ہیں، جن کے وہ ذمہ دار ہیں، وہ کام نہیں کر رہے ہیں، اس کے علاوہ سارے کام کر رہے ہیں۔ پاکستان تحریک انصاف کے لیے وہ ایک پارٹی بن چکے ہیں۔ خان صاحب نے جن کا نام لیا ہے نا گینگ کا، وہ گینگ کو وہ مضبوط کر رہے ہیں۔ اب دیکھیں الیکشن کمشنر کو وہ پھر آگے مزید جو ہے نا اس کو ٹائم دے رہے ہیں، اور جو قاضی فائز عیسی ہے ان کو مزید وہ ٹائم دے رہے ہیں کہ ایکسٹینشن دے رہے ہیں۔ تو سر ایسے ملک ترقی نہیں کرتے۔ اگر آپ لوگوں نے ترقی کرنی ہے، اگر آپ لوگوں نے اس ملک میں اسٹیبلٹی لے کے آنی ہے، تو اکنامیکل اسٹیبلٹی ہو چاہے وہ پولیٹیکل اسٹیبلٹی ہو، وہ تبھی آئے گی جب عوام کا مینڈیٹ تسلیم کیا جائے گا، جب عوام کے ووٹ کی عزت کی جائے گی۔ اس کے علاوہ اور کوئی حل نہیں ہے۔ اور جب تک رول آف لا اس ملک میں نہیں ہوگا تب تک نہ انویسٹرز آئیں گے اور نہ ہمارے ملک میں خوشحالی آئے گی۔ د ملک سیاسي موجوده حالات ما په نظر ټیک نه دی، ولې چې دا کوم حالات دي، په دې حالات کې د ملک زموږ چې څومره سیاستدانان دي دې ته پکار ده چې دا په یو پیج شي او په اتفاق په اتحاد شي، ولې چې د ملک معاشي حالات هم ډېر زیات خراب دي اور ساتھ ساتھ خلق مطمئن نه دی، اور خاص کر د مطمئن د غریب خلکو ته انتها زیات مسله ده، اور د بزنس د په حواله سره اور خاص کر بلوچستان کې پی دلته خو ډېره زیاتې ایشوز دي. هلته یا هم زیات خلک پریشان دي او دلته هم بالکل کاروبار هم اسلام آباد کې خلک د کاروبار د وجه نه لکه وایي چې کاروبار نشته اسلام آباد کې، نو چې کوم د ملک یا چې کوم پاکستان کې موجوده سیاسي صورتحال دی د دې د وجه نه آیا تاسو ته داسې لګي چې ملک ته نقصان رسي؟ ظاهره خبره ده، ولې چې ملک په چې ولاړ وي دا په بزنس باندې په ښه حالاتو باندې، نو چې د ملک دا حالات وي نو ظاهره خبره ده سټیبلیټي سیاسي سټیبلیټي هم پکار ده، سیاسي سټیبلیټي پکار ده، اور په دې حالات شه بالکل سیاسي سټیبلیټي نشته. نو د ملک د موجوده سیاسي صورتحال نه تاسو هم ډسټرب یې؟ ها موږ ظاهره خبره ده، ولې چې موږ هم بزنس دغه معاشره سره هم تعلق دی، نو موږ ته ډېره زیاته مسله ده د په وجه سره. مطلب چې کوم مسایل دي په ملک کې افهام او تفهیم سره حل کول پکار دي؟ لازمي خبره ده، افهام تفهیم سره حل کول پکار دي. د ملک په موجوده سیاسي صورتحال باندې سیاستدانانو ته پیغام څه لري؟ ما دا پیغام دی چې په دې قوم په دې د رحم وکړي او د دې په خاطر دوی د خپل مفادات پرېږدي او د قوم دپاره د دوی یکجا شي اور دوی دا کښېني اور د دې عوام دپاره اور د دې ملک په خاطر باندې، نو دوی ته پکار دی چې دوی خپل مفادات پرېږدي اور دوی د یو شي. د پاکستان موجوده سیاسي صورتحال باندې ستاسو نظر څه دی؟ یاره صورتحال په دې باندې زموږ نظر دا دی دا کمې ادارې چې دي خو زموږ دا کم پارټیانې چې دي دا ټول یو مل کې لکه د پاکستان سوچ وکړو، موږ لاول د پاکستان سوچ وکړو، وروسته دا پارټیانې دغه کړو. دې پارټیانو تاسو د اسلام آباد حالات وګورئ، ځای په ځای باندې روډونه بلاک، کاروبار نشته، بېروزګاره دي، کاروبارونه نشته، خلک بېروزګاره دی. هسې د پاکستان حالات مخکې هم ټیک نه دي چې موږ ټول مل کې چې کوم دی که نو د دې سوچ وکړو. دا پارټیانې به وروسته کړو، دا نون لیگ والا دي، دا پی ټي آی والا دي، دا جی واي والا دي، څومره چې پارټیانې دي دا مل کې موږ کار وکړو د یو پاکستان خلکو د مسایل د حل دپاره او د ملک د ترقۍ دپاره مطلب ټولو ته یو ځای اتحاد اتفاق پکار. بالکل ټولو ته یو اتفاق پکار دی چې موږ په ټول یو شو، د پاکستان سوچ وکړو. مین خبره دا ده موږ د خپل ملک سوچ وکړو. نورې پارټیانې به وروسته دا چې پاکستان و دا پارټیانې به پکې جوړېږي، نورې پارټیانې به هم کېږي، خو لکه مین مقصد چې زموږ کم پوینټ دی هغه د ملک سوچ دی. د پاکستان موجوده سیاسي صورتحال چې کوم دی آیا تاسو دغه د ملک لپاره نقصانده ګڼئ؟ بالکل ډېر نقصان دی، هر ځای کې لکه درنې دي او جلوسې دي، څوک په یو طرف باندې راوځي، څوک د بل طرف باندې راوځي، څوک څه وخت پیغام ورکوي،
خو موږ داسې وو چې مل جل کې ټول یو پارټۍ نشو د ملک دپاره یو سوچ چې د چا هم مسایل دي چاته هم څه قسمه تکلیف دی د دې حل رایستل پکار دي حل یې پکار دی د دې بالکل حل رایستل پکار دی موږ یو شنو یو لاس نه دا پښتو کې متل دی د یو لاس نه ټپ نه کېږي چې دواړه لاسونه یو شي نه ټپ دي کېږي اوري نو دا چې موږ یو ځای شو دا پارټۍ نه ماټۍ نه وروسته کړو اول د دې خپل ملک د ادارو سوچ وکړو د دې خپل ملک د کمزورۍ سوچ وکړو چې دا څنګه کم طرف ته دا ملک روان دی نورو ملکونو سوچ وکړو دا هغه کم طرف ته زموږ نه افغانستان وروسته آزاد شوی دی هغه ته وګورئ ابل او زموږ د ملک ته وګورئ نو تاسو په خپله په دې باندې سوچ وکړئ نو د ملک د موجوده سیاسي صورتحال نه تاسو ډسټرب یې بالکل ډېر زیات دی ډسټرب یو ځکه چې روزګار نشته لرني روزګار هر څه بند دي روډونه بند دي ځای په ځای روزګار خو هسې هم نشته دی مهنګایانې دي د بجلۍ بیلونه دي د کور کرایاګانې دي نور د پټرول او د نور د خېټې د خرچو دپاره هم ډېر مشکلات دي نو د ملک په موجوده سیاسي صورتحال باندې سیاستدانو ته پیغام څه لري سیاستدانو ته پیغام دا لرم چې تاسو بالکل په خپل ملک باندې په خپل کمې ویدې چې الله درکړي د دې بس تاسو نه تپوس کېږي دا د غریب دپاره استعمال کوي دا کم سوچ چې دی تاسو غریب دپاره استعمال کوي غریب دپاره کردار ادا کردار ادا کوي د دې دپاره دا سوچ ادا کوي د ملک په موجوده سیاسي صورتحال باندې ستاسو نظر څه دی حالات خو د غریب دپاره ډېر خراب دي امیر سره چې دا صحیح ده غریب دپاره چې دا مرګ ده یو ژوندین چې دا هغه نشته مشکل ده چې دا او ژوندین مړ ده د سیاستدانانو ترمنځ چې کومه د جګړه روانه ده چې کوم مطلب احتجاجونه کوي ټول غلط دي د عوام دپاره سوچ نه لري نه عوام دپاره هېڅ سوچ هم نشته یو هم نشته په پاکستان کې هم نشته چې په عوام دپاره سوچ وکړي آیا د ملک چې کوم د موجوده سیاسي صورتحال دی د دې نه ملک ته نقصان رسي ډېر رسېدلی ده روان ده راسي چې نور راشي به هم دغسې وي دغه برونه به وي نو تاسو هم د ملک د موجوده سیاسي صورتحال د وجه نه ډسټرب یې ډسټرب یو مطمئن نه وي او مطمئن نه وي څه کول پکار دي کول دا پکار دي یو ښه بادشاه ته راولي ښه وزیر اعظم ته راولي چې د خلکو مسایل پکې حل کېږي او د ملک ته ترقۍ پکې جی 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 ښه چې وزیر اعظم راشي بالکل دغه صورتحال بدلدلی شي نو په سیاسي صورتحال باندې خلکو سیاسي چې کوم د مختلفو سیاسي جماعتونو مشران دي ورته پیغام څه لري پیغام دغه ده چې مثال دی د هغو صاحب کې دی نه اتفاق اتحاد اتفاق اتحاد وکړي مثال مل دپاره د سوچ وکړي مل د لږو هغو کې په پښو ودروي اوس که روان ده غرقدان ته اوس که پاکستان کې څه پاته نه دي بالکل خلک پریشان دي کاروبار نشته ټول خلک جاړي نشته څلور میاشتې کېږي میک کاروبار بند ده څلور میاشتې کېږي میک 50 ملازمان یې غټ هم چھوټۍ کړي دي درې میاشتې تنخیې پې څلور په پاتې دي د ملک دپاره نقصان لري نقصان دی ده ډېر نقصان دی ده عوام چې ده غرق شو تباه شو د پاکستان په موجوده سیاسي صورتحال باندې ستاسو نظر څه دی الانور بای چې کیم د پاکستان سیاسي صورتحال تیم نن سبا شری ده د ملک ته پوره ډېره د خطرې خبره ده ځکه چې وا سیاسي پارټۍ چې کله احتجاج کوي او د یو پیرا هغه په تیم شیر کې کو اپیرا سیټ یا ورسره سیل کی عوام اسه هم په تکلیف کې ده یا نور په تکلیف کوي بالکل عوام مشکلات ورځ په ورځ زیاتېږي حل نشته او چې کوم د خلکو مسایل دي هغه نه حل کېږي نو چې کوم د پاکستان موجوده سیاسي صورتحال دی تاسو یې د ملک دپاره نقصان ده ګڼئ بالکل دا چې تیم روان دي دا د ملک ته پوره سخته نقصان ده خبره ځکه دو چې دغه تیم سیاسي پارټۍ په منځ کې سره هغه دي دغه په وپس رارونه شي دغه په وجه باندې په ملک سټیبلیټي نه راځي سټیبلیټي رونه شي دا ملک کله هم مخته ترقي نشي کړلی اتحاد اتفاق پکار دی بالکل په وف پیج باندې راتلل په چارې ځکه کیم چې دا نور ملک نه دي دا چې رانه شي ناممکنه خبره ده ځکه څوک ته انویسټمنټ دپاره تیار نه دي سټیبلیټي وجه ده سټیبلیټي نشي ورو ملک په مخ باندې نشي تللی مطلب کاروبار بالکل نشته کاروبار بیخي نشته ځکه چې یو خو کاروبار نشته بل ټیکسي نه زیاتو ولګول او چې تیم ټیکس دی لګولی دی دغه باوجود کاروبار ډېر مشکله خبره ده د ملک د موجوده سیاسي صورتحال نه تاسو هم ډسټرب یې میز زه خپل ریل اسټیټ چار کما میز در ورخه ډسټرب ځکه چې رس پر ټیکسي نه زیاتېږي کار نشته او وان خال بهر ته روان دی او چې تیم یې میز ایجوکیشن طبقه دو کې ینګ جنریشن دی دا غون بهر ته روان دی دغه د سیاسي د حالات وجه نه ټیکسي د وجه نه
نو سیاستدانانو ته د ملک د موجوده سیاسي صورتحال په حواله باندې پیغام څه لرئ؟ موږ دا پیغام ورکوي چې تاسو ټول سیاسي پارټۍ په یوه پیج باندې روز شئ او خپل دا د ملک مسله تاسو حل کولی شئ. څو چې په یوه پیج باندې روز شي دا مسله کله نه حل کېږي. مطلب د خلکو دپاره د ملک چې کوم د ترقۍ دپاره کردار ادا کوي، د ملک په ترقي کې خپل چې کوم د خلکو مسایل دي هغه چې حل شي، چې خلک خوشحال وي، ملک مطلب هغې نه پس ترقي هم کولی شي. بالکل دا خبره ځکه چې همیشه تیم ملک ته یا ډېره زیاته یو مهنګایي کې د بېروزګاري ګوشېدو خلک ډېر سخت زیات پریشان دی. بالکل دی د په خپل هغه باندې شریدي خپل پکړ دکړ کې مثال یوه پارټۍ بله پارټۍ پسې لګیا ده، د دې سره د نشن تیم دا هېڅ غم پروا نشته چې دا تیم ہمیشہ عوام دا پسہ کر لگیا دی وہ مہنگائی دی بالکل تاپوس نہ کوي. پاکستان کی موجودہ سیاسی صورتحال کے حوالے سے کیا کہیں گے آپ؟ میں کہوں گی کہ یہ بہت بڑا ہرڈل بنتا ہے اسٹوڈنٹس کے لیے اسپیشلی بیکاز فار ایگزامپل ابھی دیکھیں ہم ایک ریس کے لیے پریپریشن کر رہے ہیں اور یہاں پہ ہم نے والنٹیئرس کو بلایا ہے کہ پروموٹ کریں رننگ ایٹسیٹرا، لیکن وہ آ نہیں پا رہے بکاز روڈس بند ہیں، کیا کہتے ہیں ریسٹرکشنز لگی ہوئی ہیں، انہوں نے ہاسٹل جانا پڑتا ہے تو وہ دوسرے ڈاؤٹس نہیں لے سکتے. آئی فیل لائک کہ اسٹوڈنٹس کے لیے اٹ بیکمز اے ریئلی بگ ایشو اینڈ ہرڈل جب یہ اتنے زیادہ ہوتے ہیں. بیکاز فار ایگزامپل پرسنلی پچھلے 3 سال سے میرے جو پیپرز ہوتے ہیں دیو بن کینسلڈ اور پھر وہ ہمیں بعد میں ری ٹیک کرنے پڑتے ہیں اینڈ دین اٹ ڈیلیز آر اسکول. اس وجہ سے کووڈ ہوا تھا، کووڈ کی وجہ سے 2 سال وہ اور ہمارے ایجوکیشنل جرنی پہ امپیکٹ آیا. تو آئی نو لاٹ آف اسٹوڈنٹس پرسنلی جنہوں نے ابھی تک یونیورسٹی میں ایڈمیشن نہیں لیا بیکاز ان کے دوسرے پیپرس پینڈنگ ہیں جو ایک تو پولیٹیکل ریزن سے بار بار کینسل ہو جاتے ہیں، اور ان کے دھرنے ہوتے تب ہیں جب پیپرز ہوتے ہیں. جنرل پیپر سیزن جیسے ہی آتا ہے تبھی ان لوگوں کے کہتے ہیں دھرنے شروع ہو جاتے ہیں. تو آئی تھنک this is something that they should really consider because in the end جو youth ہے that's what a country is all about. اگر آپ youth کو empower نہیں کرے you're not letting them do their papers study well، ان کو ٹینشن زیادہ پر اس چیز پر ہوتی ہے کہ ہم جائیں گے کیسے، یہ نہیں کہ ہم صحیح سے پڑھیں کیسے. تو that's my take on it. تو پاکستان کی موجودہ سیاسی صورتحال جس طرح کے مطلب چل رہی ہے، کیا آپ کے خیال میں یہ ملک کے لیے نقصان دہ ہے؟ ان اے وے نہیں، بیکاز کرپشن بہت ہے پاکستان میں، یہ ہر بندے کو پتہ ہے، چھوٹے بچوں کو پتہ ہے. آپ نے بہت میمز دیکھے ہوں گے بچے دھرنوں میں کیا کیا باتیں کہہ رہے ہوتے ہیں. تو آئی فیل لائک کہ عوام کو ایک ہی دفعہ کچھ کر لینا چاہیے. مطلب بنگلہ دیش کا ایگزامپل ہے، دوسری اور کنٹریز کا ایگزامپل ہے کہ انہوں نے واپس کنٹرول کیا، انہوں نے اپنی واپس لبرٹی اپنائی. لیکن پاکستان میں کائنڈ آف ہمیشہ اب ویسے ہمیں بھی یہ چیز عادت پڑ گئی ہے کہ لوگ نکلتے ہیں، ہزاروں نکلتے ہیں، بہت ڈرامہ ہوتے ہیں، لیکن وہ چلے جاتے ہیں، اینڈ میں کوئی رزلٹ نہیں آتا. رزلٹ ہونا چاہیے ایگزیکٹلی. مطلب ایک دفعہ کچھ کریں اینڈ دین اسٹک ٹو اٹ، اور جو جتنی مار کھانی ہے کھا لے سب کچھ، لیکن پھر وہاں سے جائیں نا وہ، لیکن یہ مکر جاتے ہیں. سو دیٹس اے پرابلم آئی تھنک. کیا پاکستان کی موجودہ سیاسی صورتحال نے آپ کو بھی ڈسٹرب کیا؟ یس آف کورس. دیکھیے میں پاکستان میں رہتی ہوں، آئی ایم اے سٹیزن، تو آئی فیل لائک ہر سٹیزن کو یہ کسی لیول پہ امپیکٹ تو کرتا ہے. تو موجودہ سیاسی صورتحال کے حوالے سے سیاستدانوں کے لیے آپ کا پیغام کیا ہے، کیا میسج دینا چاہیں گی؟ میں کہوں گی کہ اگر آپ نے کچھ کرنا ہے تو لائک ایکچولی کچھ کریں، انسٹیڈ آف وہ اتنے دعوے مارتے ہیں، پھر کنٹینر لگاتے ہیں، لوگوں کو بلا لیتے ہیں، پھر بیٹھے رہتے ہیں 1-2 دن. بس اگر آپ نے کچھ کرنا ہے تو ایکچولی کچھ کریں، لائک 100% ایفرٹ ڈال کے اینڈ دین اسٹک ٹو یور کاز انسٹیڈ آف بعد میں چلے جاتے ہیں. کتن کو د ملک په موجوده سیاسي صورتحال باندې د خلکو تفصیلی خبره تاسو واورېدې. دوی هم وویل چې د ملک موجوده سیاسي صورتحال ډېر زیات افسوسناک هم دی، او د نه علاوه دوی سیاستدانانو ته هم دا پیغام ورکړو چې د ملک د ترقۍ د بهترۍ دپاره د اتحاد اتفاق وکړي. د دې سره زموږ د دې پروګرام وخت سرته رسي. د بل پروګرام دپاره زموږ سره اوسئ. الله پامان.